Welkom by Kaap vol hoop en ons kuier begin hierdie week op die pragtige en ikoniese Tafelberg met die kabelkarretjie wat stadig die mooie berg opgaan om nog besoekers net voor sononder op die boonste punt af te laai om 'n pragtige sonsondergang te kan geniet. Die Tafelberg is een van Kaapstad se grootste bates en een van die 7 natuurlike wonders van die wêreld. Die mooi van die berggange en die pragtige fynbos maak Tafelberg uniek met sowat 8200 verskillende plantspesies op en rondom die berg. Daar is honderde maniere om Tafelberg te klim en ons gaan later in vandag se Kaap vol hoop meer oor die stap- en klimroetes praat. Aan die voet van Tafelberg lê Kaapstad en die uitsig vanaf die berg strek baie ver en selfs die Bolandse berge is sigbaar in die verte. In die hartjie van die Kaapstad middestad is die bekende Kaapstad Blommemark waar proteas vanaf die berggange ook verkoop word. Ons maak later in die program daar 'n draai. 'n Synheuwel en leeukop lê trots aan die sykant van Tafelberg en is ook deel van die Tafelberg Nasionale Park. Maar eers terug by vandag se Kaap vol hoop en ons gesels nie net oor Tafelberg nie, maar ek het ook 'n draai gemaak by Enver Dominee, die hoofuitvoerende beampte van Kaap Toerisme. En soos beloof ook ingeloer by die bekende Kaapse Blommemark in Adderleystraat, waar ek legendariese blommeverkopers ontmoet het. En Henk Ackerman deel met my al die staproetes op en rondom Tafelberg en hy vertel van die moordende Three Peaks wedloop waar Tafelberg 'n paar keer op en af gehardloop word. Maar kom ons val weg by 'n kuier by Enver Dominee van Kaap Toerisme. Ek het Enver gevra of die nuwe jaar nuwe hoop bring vir toerisme in Kaapstad. Yeah, I think 2022 brings a lot of hope for the tourism industry after 2 years of little to no visitation, especially from an international market, which is the bread and butter for tourism. And I think, we were also hopeful of a good festive season, especially from the international market, since we were off red lists. Vaccination rates were improving. There was a lot more buoyancy in the economies. Everybody was a lot more hopeful. And of course, like you said, Omicron had, of course, scuppered a lot of that intention and that hope. But I think if it wasn't for the domestic market and also for the visitation we got from SADC over the festive period, it would have been a lot bleaker for us. And I think this is where we need to recognize and thank the domestic market for their support over December. Restaurants were full. We started seeing attractions being busy again. Hotels saying that they were even walking clients over to other hotels because they were so busy. So I think December ended up being a lot more positive for the sector after 2 years and closing out the year with a big bang. Of course, provides us with hope that 2022 is going to be a far better year than the preceding 2 years. So I think for us is that we remain cautiously optimistic, but we do feel that there is at least some light at the end of a tunnel. Ja, daar is beslis rede om optimisties te wees en Kaapstad bied inderdaad baie. Dit is nie net Tafelberg nie en Enver Dominee verduidelik wat Kaapstad nog vir toerisme bied. I think we are blessed as Cape Town with so many natural icons from Table Mountain, Robben Island Museum, Kirstenbosch, Groot Constantia, Cape Point. And I think it's critically important for us is that these are all connected. And what's beautiful about it is that you can either do it as a full day experience, or you can spend a couple of hours in each of these attractions and you can be here for days. And I think that's the beauty of it is that we have this natural beauty around at V&A Waterfront where you can go and shop to your heart's content, or you can just go and chill and watch buskers and have fish and chips and sit there. It doesn't have to cost you a lot of money as well. And I think that's the beauty of it is that you've got the natural beauty of the iconic nature, but then it's also combined with the people of Cape Town. And I think it's that beautiful combination where you have the smiling faces, the courtesy, the hospitality that looks after you when you go through these attractions. But then it's also about the storytellers. When you go to Robben Island and an ex-political prisoner tells you on that journey of how, the triumph of the human spirit over adversity, it's also empower you and saying that, even in your daily life, anything is possible. I can overcome COVID. I can overcome a pandemic. And, I am the master of my own destiny. And I think that's also where the story of liberation finds itself true at City Hall, where we're actually going to be having the State of the Nation address for the first time outside of a parliamentary precinct, unheard of in South Africa. But again, it shows you that as Cape Town, we've got so much to offer, not just from a tourism perspective, but also hosting Parliament in one of the oldest buildings in Cape Town. And then also the tastes and the sounds of Cape Town, the people. Firstly, the people, Cape Town's got brilliant cultures, but the sounds, the tastes, the music, the food, that's special. Yeah, no. For me, it's always about culture, color, and cuisine. And it's that triple C that makes it so unique. And I think that's why Cape Town starts with a C.
is about the ability to be able to pull all of that together. And you're right, whether it's Cape Malay through to Xhosa, through to Afrikaner, right through to, other fusions. And I think the beauty of what we have is that it's not just that it's something consumed by one demographic. It's cross-pollinated. You've started seeing how bobotie mixes on with Cape Malay bobotie, and you get something new and different. And I think, again, that's the beauty of the diversity of Cape Town. It lends itself to the ability for communities to become inclusive, connected, but that's also the importance of how we do it through storytelling. And the best way to tell a story is through food. And what we've got is world-class food that people from all over the world come here just to taste it. But again, there's a smell to Cape Town. Funny enough, we interview so many tourists, and the one thing they say is that there's such a unique smell, a perfumery, that if we could bottle it and they could take it away with them, is something that always reminds them of their holidays. And I don't smell it. I mean, I live here all the time, so I probably, I've become accustomed to it. But a lot of people, that I've met overseas, they say there's just this beautiful aroma, not smell, aroma to Cape Town that, just takes them back to good times. And I think, again, that's part of the six senses that you get when you come to Cape Town. Welkom terug by Kaap vol hoop, en dis tyd vir my om die kabelkarretjie te vat tot bo op die mooie Tafelberg. Die kabelspoor is al 93 jaar in werking en is op 4 Oktober 1929 geopen. Na al die jare spog die kabelspoor met 'n 100% veiligheidsrekord, en in die 93 jaar is daar al 24 miljoen mense wat bergop is met die kabelspoor. By die onderste kabellys is daar van die kabelkarretjies wat lank jare terug gebruik is. Ek glo hulle het daardie tyd 'n goeie werk gedoen, maar ek verkies tog die hedendaagse moderne weergawe. Ek gaan 'n bietjie gesels met mense hier bo op die berg, maar eers verduidelik Enver Dominee van Kaap Toerisme bietjie meer oor Tafelberg. So we are blessed with a lot of natural scenic beauty, and Table Mountain, who is part of what they call the Big Six key attractions in Cape Town, is definitely an icon. But not an icon only from a South African perspective. I think globally it has been recognized as the new seventh wonder of nature. And I think that again shows that it's critically important, not just from a tourism perspective, but I think also an awareness of what we offer as a country. And, it's even in the Chinese textbooks where they talk about Table Mountain. So it's something significant that permeates everything across the world. But I think we are proud that it's on our doorstep, and something that you can either take via the cableway or you can hike up and down if you have that energy to do so. I think for us, it has seen an increase in visitation, and rightfully so. COVID and travel bans, and of course, if you look at social distancing, having to put people into a cableway car proves very difficult to make sure it remains operational. And I think the team at Table Mountain Cableway have done a phenomenal job in making sure that safety protocols were being followed, even during the pandemic, having the ability to have people move up and down, doing social distancing and queuing online systems so that when people come, they don't have to stand in queues. So I think there's been a lot of innovation that has come from Table Mountain Cableway.
But again, it's not new because this cableway has been around for decades. It's an icon in the city. It's also the single point of where you find yourself in Cape Town. So no matter where you are in Cape Town or the Western Cape, you can say, okay, I know which direction I need to go into because I can see the mountain. And for us, you know, what's critically important, I think one of the biggest shifts from a Table Mountain aerial cableway perspective is saying, as much as we know that every single tourist that comes to the city wants to go up the mountain, it's also making sure it's accessible for locals. And one of the most amazing concepts and campaigns they run every single year is that you can actually go up the aerial cableway for free on your birthday. And that special, they're actually running for a full month. So even if your birthday was, let's say, on the 24th of December, they will at least allow you until 24th of January to come and experience it because it's not just for that day. And I think that's where they're showing that it's accessible for anyone. And it's probably the most memorable experience you'll have. We have these grand vistas where you can overlook the city. But for us, it's also critically important is that whether you're in Kailicha, Guguletu, or Mitchell's Plain, that Table Mountain aerial cableway is accessible for all the citizens of Cape Town. En presies soos Enver noem die verduidelikheid van die verjaarsdagvergunning, loop ek eers 'n persoon raak wat wel verjaar en die groot dag op die berg kom vier het. Het is besonder mooi. Het is 'n mooi dag, baie warm weer vandag. Het is my verjaardag. So toe kom ek bietjie van ek kry ook 'n gratis rit op die kabelkar. Om die Kaap te kom waardeer. Mooi op Tafelberg. Dis mooi, dis definitief iets vir die oog, maar ek dink mense moet self opkom om dit te kan waardeer. Ek kan nou sê dis mooi en die wat ons gesê die veldmeisies en die dassies wat hier rond hardloop wat jy kan sien, maar jy moet self kom om dit te kan waardeer. Dis beautiful. Tafelberg lok baie internasionale toeriste en ongeag dat toerisme steeds die negatiewe effek van COVID-19 ervaar, is daar tog mense van ver wat op die berg is. Die uitsigte van bo op die berg is pragtig en besoekers van Amerika stem saam dat dit 'n baie spesiale ervaring is. The views are amazing. Cape Town is beautiful, and seeing it from this vantage point is just something special that everyone probably needs to see. I can see why it's on the natural wonder of the world. For sure, yes. Yeah. Amazing. I have never had such an experience in my entire life, so I'm excited. Dis weer tyd vir my om af te gaan en dis asemrowend mooi om so naby aan die rotse af te gly. En terwyl ek die mooi van die berg bewonder, blits die ander kabelkarretjie verby om nog 'n klomp mense op te neem na boontoe. Onder gesels ek met 2 besoekers van Europa wat saam met my op die berg was. En ek vra hulle oor hulle ervaring op die berg. Up with the car? Yeah, we thought like in the morning if we should take the cable car, but in the end it's always like worth it to hike up a hill and enjoy it on top. So that was really good, and even having the view on top there is great. Yeah. Yes, and talking about up there, it is you can see lots of directions. Was it unique for you? Did you walk around a bit? Yeah, it was amazing. The views were just great. We walked up Lion's Head 2 days ago, so it was great to see Lion's Head from Table Mountain. Yes, and was that more difficult, Lion's Head, or was it easier? I don't know, I'd say the same, or yeah, it was kind of different, I would say. There you have to climb some ladders and so on, and there it's just stones you have to take, yes. So that's easier. But up there is a lot of nature, so this is also kind of cool to walk around there. Yes. And at Lion's Head you can basically just stay there and wait until the sun goes down. Which is nice. And you come from beautiful places as well. Is this unique? It's different. You enjoy Africa and Cape Town and Table Mountain? Yeah, of course. I mean, in Switzerland we don't have the sea, so it's amazing to have mountains and the sea close by. So yeah, it's great. And for you as well? Yeah, and I think also culture and people is kind of different and mixed here. So this is also some cool flavor within the city. We will do everything around here. So Stellenbosch tomorrow, visiting a winery and having some picnic there. I hope the weather will be still good. And afterwards we will travel like along the garden route and so on to see the most popular places.
Ons is terug met Kaap vol hoop en na 'n spesiale dag op Tafelberg maak ek 'n draai by 'n goeie vriend wat Tafelberg goed ken en al honderde kere te voet op en af is. Henk Ackerman is lief vir aktivies en baie lief vir die Kaapse natuur. Hy vertel my van die 3 Peaks uitdag wedloop. Dit is op en af met Tafelberg wat sy bestaan en idee in 'n kroeg in Langstraat gekry het lank terug in 1897. Net 180 mense laat hulle toe elke jaar. En ek het dit gedoen 10 jaar gelede en 2 jaar gelede. Dis 'n ongelooflike experience om die oggend wakker te raak by jou huis, 4 uur, ry deur met jou kar Kaap toe, pa kom daarso en so 4:30 is jy daarso in Langstraat met 180 ander manne en girls. En dan sê die manne vir jou, let's go. En dan trek jy daar weg, 5 uur die oggend. In die middestad. Middestad, pikdonker, trek al weg, almal hardloop met jou camelbacks op en goeder. En jy weet wat voor lê, want jy het nou al 3 Peaks al 'n paar keer, 1 keer per dag gedoen, met jou oefening en so. Ja. Dan trek jy weg 5 uur, dan hardloop jy pikdonker deur die stad, Langstraat links, dan kry jy die gardens, hardloop jy almal deur die gardens, en dan so hierso rondom 6 uur, 6:15, as jy bo op Devil's Peak. En hy is eintlik hoër as Tafelberg. As jy Tafelberg se foto's so kyk, dan sê hy so links, hy lyk so 'n bietjie. Ja, nee, hy is so 20 meter laer as Maclear. Okay. Ja. Maar wat amazing is, dan as jy nou bo op Devil's Peak, dan staan jy daar, ek het 'n papland gesweet, als tweede checkpoint, merk jou naam af by die mense. Dan kyk jy so af terug. Jy's nog vars bene, jy voel lekker en as die son begin opkom, hy sal mooi liggerig. Dan kyk jy so terug na 'n Green Market Square. Dan weet jy moet weer so toe gaan. Jy was net daar gewees en jy's nou op pad terug Green Market Square toe. Jy weer al die pad af. Ja, en dan af, vinnige spoed af, want op is 'n bietjie van 'n scramble op Devil's Peak. Af is nou hardloop. Weer deur die tuine, Platteklip Gorge. Dis soos jy Tafelberg kyk in die middel van hom op. Reg in die middel, ja. Dus hy gaan so bietjie na regs op. Platteklip tot bo en dan swat jy links 4 km tot by Maclear's Beacon waar die hoogste punt is. En gewoonlik as jy daar kom, het party jare dat die wenners al klaar gemaak. Ja. Tog. Ja, hierdie jong ouetjies. En as jy klaar met jou tweede Peak. Tweede Peak, ja. Dan sit Platteklip af, dan vir die 4de maal deur die tuine. Ja, deur die tuine. Regs om Leeukop tot bo, staan jy weer en as jy by Leeukop staan, jy draai om en jy kyk so af en dan sien jy Green Market Square. Ek gaan terug Green Market Square toe. Dan kry jy jou medaljetjie wat Don Hartley maak, so houtblokkie met so 3 Peaks Tafelberg op. Amazing. It's amazing. En jy het dit op jou 50ste ook gedoen? Ja, toe ek 42 was gedoen en toe ek 50 was. En ek wou dit al jare lank doen, maar min mense kry plek. Okay. It's an amazing experience en ek dink as jy enigstens lief is vir die berg, is dit iets wat jy eenmaal in die lewe moet doen. En jy moet fiks wees. Jy moet redelik fiks wees, ja. Ja nee, daai sien jy weer agterige laggie sê dit als en ek is nie heeltemal seker of ek eers fiks genoeg is vir een van die 3 pieke nie, maar wie weet, eendag nog. Ek en Henk gesels verder. Ek wil jou 'n bietjie vra oor die berg self. Jy's lief vir die Kaap, jy's lief vir wat die Kaap bied. Ek weet jy ry ook fiets en jy's in die see. Sommer net op dit eerste voor ons oor Tafelberg praat. Die Kaap bied vir jou baie. Ja, die Kaap bied baie en Tafelberg, as jy dit gaan Google, het meer fauna en flora, ryker in fauna en flora as die hele United Kingdom, Skotland, Ierland gesamentlik. Ja. So dis 'n amazing berg en as jy bo op Tafelberg is, ek gaan baie Karoo toe ook met die motorfiets en die fiets en so. As jy bo op Tafelberg is, die klippe daar en die fauna en flora, dit voel of jy in die Karoo is. Want is minder vir dieselfde hoogte op die seespieël. So dis 'n amazing berg om as jy bo op hom is en jy stap in die middel daar by Maclear's Beacon verby Valley Desolation, dan voel dit of jy in die middel van die Karoo is. En jy hoor niks karre of niks nie, maar reg rondom jou stad. Kalkbaai, Kamsbaai, Middestad, Rondebosch, Newlands. Maar jy hoor niks, jy sien niks nie.
Dit is baie lekker om Henk se passie vir Tafelberg te hoor en hy het al 'n paar Comrades ultramarathons ook gehardloop en die Absa Cape Epic op die fiets aangedurf. En ek het hom gevra watter roetes hy aanbeveel om Tafelberg te klim. Baie mooi roetes is Corridor Ravine, Slangwillie en dan die naaste ene in my opinie is hierdie Ravine in Kasteelpoort. So Ara, my 'n vriend, ek nooi jou nou uit dat jy en ek nou volgende naweek gaan jy en ek nou ons karre parkeer, ons gaan deur Kampsbaai ry. Ons gaan ons karre parkeer hier bo by Theresa Avenue, Net bokant Kampsbaai. net bo kan Kampsbaai. En ek neem aan ek moet gemaklike stapskoene aantrek. Lekker stapskoene, rugsakkie, warm klere, koffievles, beskuit, 'n hoed, stapstok, 'n lekker gemoed en 'n sin vir humor. En baie spangees. En baie spangees. Dan parkeer ons kar by Theresa Avenue, ons stap so grondpaadjie op. Dan stap ons parallel met die pipe track tot by Hoodie Ravine. By Hoodie Ravine stap ons beautiful in so gorge op met klomp bome en als. Daai stukkie vat so 3 kwartier, maar dan klim jy van die pipe track tot bo op die berg. Dan daar beautiful foto's wat jy neem af te Kampsbaai toe. En dan is jy bo op die berg en dan sit plat, dan sit plat daarbo. Ja, dan is dit plat. Jy sien nie mense nie, jy sien nie karre nie, jy sien nie dorp nie. Dit is beautiful. Stap jy tot by Kasteelpoort se afgaan. Die eerste kabelkarretjie was daar gewees wat hulle sandsteen afgery het stad toe en waar hulle die damme mee gebou het. So daai karretjies bestaan nog, jy kan hom sien, die oorblyfsels, maar die kabels is als weg. En dan stap jy Kasteelpoort af en dan daar kry jy die most beautiful plat klip. Almal noem hom breakfast rock. Dan sit ons op daai plat klip, drink jy lekker koffie, beskuitjie, broodjie, kyk jy uit op Leeukop, jy sien Leeukop op jou regterkant en voor jy lê Kampsbaai en die oseaan. Dan lê die strande en die see ja. lê reg onder jou. Reg onder jou. En hoe lank gaan dit ons vat? Sal ek in 'n paar dae kan fikse raak of sal ek dit kan Almal kan dit doen. So ons gaan so dis so halfuur tot daar, 3 kwartier tot bo, nog so uur af. Dis so 3-4 ure se stap. Okay, maar ek gaan die uitdaging opneem. Kry. Ek het nog net in 'n platte klip in die middel van Tafelberg is ek op. Okay. En kom ons doen dit. Great. Go far with Paratus. Go further with Paratus Fiber. Paratus offering high-speed, reliable fiber connectivity, starting from only $599 Namibian per month. Unlimit your lifestyle and visit na.paratus.africa for more information. Always prepared. Paratus. Welkom terug by Kaap vol hoop en ek en Henk is toe Kasteelpoort uit. Wat 'n ervaring en prentjie mooi uitsigte. Ons het ons koffie en beskuit geniet met 'n mooi uitsig en ons het op die platklip gaan sit soos Henk voorgestel het met 'n pragtige uitsig oor Kampsbaai. 'n Spesiale onthoudag en baie goed vir die siel. Henk gee 'n mooi konteks wat so 'n dag op Tafelberg vir mens beteken. Dan sit daar met 'n pel en drink koffie en chat oor die lewe en alles. En as jy so afkyk, dan hoor jy die gesuis van die stad en jy kyk so die Kaapse vlakte uit. Dan kom jy agter actually hoe klein is jou probleme. So as jy issues het met jou werk of kliënte of staf of all over life, dan kan jy daar bo sit en agterkom. Daai probleem is nie so groot as wat jy gedink het hy is nie. En is baie keer verskriklik lekker om jou kop skoon te kry om die berg te klim en daarbo te sit en af te kyk op God se creation, what's amazing is. En is 'n voorreg om dit te sien. En so ek beveel vir enigiemand aan om op 'n gereelde basis Tafelberg uit te klim. Ek stem beslis saam Henk en dankie vir 'n spesiale dag op die berg en nou ja, Tafelberg het my goed gedoen en dit was opvallend op die berg hoeveel proteas deel uitmaak van die fynbos in die Tafelberg Natuurreservaat. So op pad huis toe stop ek toe by die Kaapse Middestad in Adderleystraat by die wêreldbekende Kaapse Blommemark. 'n Groot Kaapse tradisie wat reeds in 1890 begin het met 'n 4de generasie blommeverkopers wat steeds die tradisie voortsit. Ek gesels eers met Edmund Joseph en ek het hom gevra hoe oud was hy toe hy begin het by die Blommemark. So 13 jaar oud, uit die skool uit,
Dan kom ek so namiddag, dan kom ek nog vir ma en vir pa help. En so het ek maar gewoonte geraak tussen die fynbos, die waaibos en die rolbos en die knolbos en daai tyd was die lekker ou jare wat ons gehad het, ja. En ons het geld gemaakt. En maar mettertyd, ja, die winkels, hulle toe blomme verkoop en het is ook gewaar ook die besigheid is ook besig om te daal en so by begrafnisse die mense ook daar nou blomme verkoop. Maar Kaap bly die Kaap. Die blommemark bly die blommemark. En die mense, die toeriste mense, die koning Proteas was die beste uitverkoping. En tot ons nou so hier by die suikerkanne het ons naderaan ingekom en dat is die Silvius maar meerdere tyd het die mense gehou ook van die fynbos. En dis die fynbos is die pragtigste iets wat die Kaap nog ooit gehad het. En toe mama en papa moes nou sterf. Toe besluit ek sal die besigheid bietjie verder vat. Niks is spyt nie. Daar is soms tye wat ons nou so moet niks huis doen. En as het nou môre waar die sakke lekker bietjie swaar hang, dan moet ons weer die skuld betaal, reis betaal en en elektrik betaal. Elektrik gaat ook nou weer op, maar ons lewe. Dit is die belangrikste van ons. Mense is nog lief vir die Kaap. Mense is nog lief vir hierdie blommemark. Soos ek altyd sê, dat ons het 'n belangrike rol om te speel, spesiaal vir toeriste en vir ons medemens. En spesiaal die begrafenisondernemers sal kom en stel hulle bestellings by ons in en ons maak rykers, ons maak rangskikkings. En so gaan ons maar aan. Maar dit is lekker. Dit dan Edmund Joseph wat passievol lekker blomme gesels en tannie Cecilia Williams is al amper 80 jaar oud en bykans sy hele lewe by die Kaapse blommemark. Ja, het was baie anders gewees vir die jare. Nou die blomme is baie duur. Die jare kon jy koop die blomme vir 5 cents, vir 10 cents so. Maar nou betaal jy R100 'n pos, R50 'n pos. Ze maken bij profit nog hier niet, maar ook het je liever daarom je gaat aan. Die beste koop hier in die markt is die roze. En dan maken we mixpannetjes, nou wat de customers willen leren, vragen willen. Of hulle mixpannetjes willen leren, dan maken we het op wat hulle willen leren. Dan maken we het op en nog goed voor. Zoals hier waar die bos nou, zoals hier die bos dan nog. En dan maar zo wijs. Ja. Dus hierdie poste maak ons nog op. Dis nou R100 so. Tannie Cecilia en oom Edmund is die hartklop van die blommemark en dit al vir dekades waar hulle met blomme 'n dag en 'n oomblik opgetower het. Ons sluit Kaap vol hoop af met Enver Dominee met 'n boodskap van samewerking en hoop. I think what's critically important is that we're going to need to collaborate with each other as Africans in order to recover tourism, but also our economies. And the fact is that we are neighbors, and the best way to kind of look after your neighborhood, which is Africa, is for us to start looking and collaborating and working together through trade, through travel, and any other forms of economic growth, because we've all been impacted by COVID and lockdowns. We don't know what the future holds, but the one thing I think we are in control of is making sure that tourism remains that light at the end of the tunnel, because we know also that tourism is quite resilient, and hopefully with enough support from between ourselves and making sure that we can have travel and trade between Cape Town and Namibia, I think it just bodes well for us to be able to get a lot quicker out of, the negative effects of the pandemic. Inspirerende woorde van Enver Dominee en dit dan hierdie week se Kaap vol hoop waar Tafelberg en die Kaapse blomme en sy spesiale mense ons aangeraak het. Tot volgende week, groete uit die Kaap.